Jesus. Hoy abrimos tu palabra Today we open up your word con fe with faith y con una actitud and with an attitude de recibir of receiving lo mejor que tú tienes the best of what you have para transformar nuestras to vidas. transform our lives. Aquí estamos. Here we are, Lord. Haz lo que mejor sabes hacer. Do what you can do best. Restaurar lo que ha sido destruido. Restore that which has been destroyed. Hoy nos abrimos Today we open up y te ourselves decimos, and we say, te necesitamos. we need you. Para ser la mejor versión, To become the best version, te necesitamos. we need you, Lord. Aquí estamos. Here we are. Y todos podemos decir, And we can all say, amén, Amen. amén, Amen. amén. El proceso de una metamorfosis, A process of a transformation. ¿ok? Ese es el nombre de la serie que vamos a iniciar hoy. This is the name or the title of the new series that we're taking on. El proceso de una The metamorfosis. process of a metamorphosis. Me decía Chente el jueves, Chente was saying to me or mentioned to me on Thursday. me decía, pastor, usted compartió algo de eso hace varios años atrás. You shared with us something like that a long time ago. Le dije, sí, pero esto es algo que va a traer un complemento a ello. But this is something that's going to complement on the other. La palabra es nueva ¿qué? Cada día. The word says that his word is new every day. Entonces vamos a aprender algo nuevo, So we're going to learn something new. ¿ok? Muchos creyentes podemos estar viviendo una vida cristiana Many believers can be living out a lifestyle that is Christian y no estar experimentando una transformación. and not experience necessarily a transformation. Quiero que me des toda tu atención para volver a repetir esto. I'd like you to give us your full attention. Muchos creyentes Many believers, podemos estar viviendo una vida cristiana we could be living out a life in a Christian way y no estar experimentando una metamorfosis. and not experience necessarily a transformation in our lives. ¿Ok? ¿Qué es una metamorfosis? What is a metamorphosis? ¿Ok? Esta palabra, metamorfosis, This specific word, la vamos a estar viendo toda esta serie, we're going to be seeing it throughout the whole series, juntamente con otra palabra, jointly with another word que va a ser también una palabra muy clave. that's going to be a key word. Y no quiero que la pierdas de vista. And I don't want you to lose sight of it. Metanonia, Metanonia. ¿ok? Metamorfosis Metamorphosis y metanonía, and menatonia. ¿ok? Sí, menatonía. I'm not good with Okay. these new words. Estas dos palabras But these two words van a encerrar el propósito que Dios tiene para ti y para mí. they're going to close up the purpose that God has in store for you and I. Pero para poder entenderlo, But in order to understand it, necesitamos que ver qué significa la palabra metamorfosis. we need to look deeply into what the word metamorphosis ¿Ok? means. La palabra metamorfosis The word metamorphosis, es un proceso biológico it's a biological process de transformación radical, of a radical transformation ¿ok? En la forma, in its form en la estructura and its structure y en los hábitos, and in their habits. ¿ok? Metamorfosis, Metamorphosis ¿ok? Se ilustra is illustrated a través de la experiencia through the experience que tiene una criatura para convertirse en algo nuevo, has to do with a creature in order to become something new. ¿ok? Y no sé si te llegó, Chente. Quiero que mostremos eso para entender la palabra y se nos quede grabada. I'd like us to see this word and the definition of it, Okay. so it can be
stuck to us. En un sentido figurado, In a figurative way, se refiere a una transformación, it's talking about a transformation, que quiere decir conversión, which has to do with a conversion, completar el carácter o el estado. to complete the character or the state within. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, So if you notice, metamorfosis metamorphosis es la experiencia de convertirte en alguien nuevo. is the conversion of making you a new person. Quiero que voltees a la pantalla, me encanta esto. I'd like you to look at the screen. Ok, si ves las flechas, Do you see the arrows? ok, si te das cuenta empieza siendo solamente unos huevecillos, If you notice, they start off as little eggs. ok, después se convierte en una oruga, Then it becomes, ahí dice el nombre, A larva. ok, de allí en una pupa, then it goes into a cocoon ok, para convertirse en una mariposa. in order to become a beautiful butterfly. Esto lo vamos a usar como una figuración. We're going to use this as a figure of speech. Recuerda que metamorfosis es el proceso, Remember that metamorphosis has to do with a process ok, de una transformación. of a transformation. Quiero que notes esto. I want you to notice, Para convertirnos del viejo hombre en el nuevo hombre conforme order- la imagen de Cristo, to become a new person, the image of Christ, we need to change from an old man to the new man. tenemos que experimentar un proceso. And we need to experience a process. Si no se experimenta el proceso, no se puede tener una metamorfosis. If we don't experience the process, we can't experience a metamorphosis in our lives. Ese proceso se llama menatonía. This process is called menatonia. Metamorfosis es la transformación de inicio a fin. The transformation is from the beginning to the end. Metanonía es la manera que se lleva a cabo. Metanoia has to do and what it takes to become that new person or new thing. Pero como estamos tan ocupados con las doctrinas, con las liturgias religiosas, But since we're so caught up in doctrines and liturgies, ignoramos el proceso. we ignore the process. Dios no quiso que te convirtieras en un mejor músico. The Lord didn't want you to become a better musician. El Señor no fue su intención venir y salvarte y resucitarte para ser un mejor predicador He didn't come to your life to resurrect your life so you can become a better preacher o un mejor servidor, or to make you the best server. ¿ok? No es esa la razón That's not the reason de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. of the work of Christ on Calvary. Jesús vino para restaurar lo que fue deformado por el pecado del hombre. Jesus came to save that which was deformed by man. Cuando tú y yo lleguemos a la presencia de Dios, When you and I reach heaven and the presence of God, a Dios no le va a interesar cuánto tú serviste en un ministerio. according to Scripture, He is not interested in your service and ministry. Él no va a sacar el libro de contabilidad para ver cuánto aportaste en el libro de finanzas. He's not going to look at the book of an accountant and see how much you gave. Yo quiero que Financially. tú y yo tengamos en cuenta esto. I want you to notice something. Lo que Dios va a ver, What God is going to see, va a ver look si, at, si cruzamos un proceso de metamorfosis. if you and I went through the process of transformation, Si nos convertimos de el Adán, del primer Adán, al segundo Adán. if he's looking to see if you and I went from the first Adam to the second Adam. ¿Ok? Entonces es muy importante que nos abramos a esto y déjame decirte, mi amado, This is very important that we open ourselves to this. And let me tell you something, beloved. estamos a punto de entrar en una enseñanza que va a apresurar ese proceso
de metamorfosis. We're about to enter into a teaching that's going to speed up the process. of ¿Cuántos this lo creen? Yo lo transformation. creo. ¿Cuántos How many lo creen? believe it? I believe it. Entonces tienes que tener la fe para decir, estoy a punto de entrar al proceso de mi mejor versión. So you need to declare in faith that you're about to enter into the best version of yourself. Espero te hayas visto en el espejo esta mañana. ¿Cuántos dicen, sí lo hice? How many can say that you looked at yourself in the mirror? Yo creo que todos hombres y mujeres hoy nos vimos en el espejo. I believe that men ¿Sí and o no? women, all of us here, we did a glance in the mirror, right? Levánteme la mano el que no lo hizo. Who didn't look in the mirror today? Oh, se levantó guapo, ¿verdad? Ok, si tú no lo hiciste, If you didn't do so, no puedo seguir predicando. I can't continue preaching. Necesitas sacar tu teléfono. Bring out your phone Ponlo, voltea la cámara para verte. and turn the camera to see you. Esto es para los que no se vieron en el espejo. This is for the people that didn't see themselves in the mirror. Pero si todos nos vimos, But if all of us saw each other in the mirror, ok, ya vimos la versión del Adán caído. we saw the fallen version of man. Arregladito, perfumadito, pero era la versión de Adán. He was fixed up a little bit. He had cologne on, but it was the version of Pero Adam. escucha, en los Listen. próximos días, In the next couple of days, en las próximas semanas in the next couple of weeks, y en los próximos meses, and in the next coming months, tú ya no vas a ver la imagen de Adán, vas a ver la imagen de Cristo en ti. you're no longer going to see the fallen man in front of you. You're going to see the image of Come on. Christ. ¿Alguien Amen. lo cree? Amen. Does somebody believe it? Por eso es muy importante That's why it's very important que nosotros entendamos esto. that we understand this. No hay verdadera adoración sin entregarnos a una transformación. There's no true worship coming out of us unless there's a total La transformation. mejor adoración The de los best worship creyentes of a believer es de aquellos que están en un proceso de metamorfosis. is of those who are going through the process of transformation. Escucha, técnicamente no se puede adorar en espíritu y en verdad. Technically, we cannot worship in spirit and in truth. Puedo tener las notas correctas. I can have the notes. Puedo down to the tener point. la armonía correcta. I can have the right harmony. ¿Ok? Puedo tener el don y el talento. I can have the gift and the talent. Pero no me convierte en un verdadero adorador espiritual. But it doesn't make me a true worshiper. Entonces, Then, para poder ser un verdadero adorador, in order to become a true worshiper, tengo que experimentar una metamorfosis. I need to experience a transformation Di in my life. conmigo, de músico a adorador. From a musician Come on. to a worshiper. Dios no anda buscando músicos. The Lord is not looking for musicians. ¿Qué dice la Biblia, Jorge, que anda buscando Dios? What is the Bible saying that He's looking for? Escucha, músicos talentosos, hay miles en este mundo. Talented musicians, there's a bunch of them in the world. Pero si Dios busca adoradores, buscar es porque no hay muchos. But if the Lord is seeking for true worshipers, that means that there's not that many. Dios no está interesado en músicos. The Lord is not interested in musicians. Dios está buscando adoradores. He's looking for worshipers. Y no tienen que ser los mejores cantantes. And they don't have to have the best voice Y or no the best tienen singers. que ser los mejores músicos. They don't have to be the best musicians. Y no tienen que pasar por una escuela de vocalidad. And they don't have to go to a vocal singing Los school. verdaderos adoradores The true worshipers, pasan por la escuela de metamorfosis. they go through the school of transformation. I don't think they get it yet. No creo que la agarren todavía. Déjame ir a la palabra. Let me go to the word. Romanos 12:1. Romans 12:1. Romanos 12:1. Miren lo que dice. 12:1. Listen to what it says. Miren lo que dice. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada.
Esta es la verdadera forma de adorar. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. En ningún sistema, There's no system, en ninguno de los sistemas del mundo, there's no system in the world se puede completar una metamorfosis si no se cruza por un proceso. you can never go through a transformation unless there's a process. Para pasar de un cuerpo enfermo a un cuerpo sano, tiene que haber un proceso. In order to go from an ill body or an ill state to a healing state, there has to be a process, Ok, a para poder transformation. graduarte en una carrera In order to graduate, y tú no te registras a tomar clases y semestres, and you don't register to take classes and semesters, tú no puedes titularte. you can never have a title. Tú no puedes decir soy un doctor si no pasaste por una carrera de medicina. You can't say that you have a PhD if you didn't go through a career. Si tú y yo no pasamos por un proceso llamado discipulado, If you and I don't go through a process called discipleship, tú no puedes llamarte un seguidor de Cristo. you can never say or call yourself a believer or a follower of Christ. Escúchame, la Listen. palabra cristiano no es la meta de Dios. The word Christian is not the end for us. It's not our goal. Escucha, la meta de Jesús no fue hacer cristianos. The goal of Jesus was never to make Christians. La meta de Jesús fue convertir líderes a través de un proceso llamado discipulado. He was focused on making leaders, raising up leaders through discipleship. El problema que la iglesia hoy en día está enfrentando What the church is going through right now es que estamos practicando un cristianismo sin atravesar un discipulado. is that we're living out a Christian lifestyle without discipleship. Y por eso es que tenemos cristianos en la iglesia que no han cambiado de forma. That's why there's many Christians that call themselves Christians but have never changed their ways. Que pasa un año, That a year passes by, 2 años, 2 years pass by, 3 años 3 years, y yo sigo en el mismo lugar. and I am the same place. Eso resta a la obra redentora de Cristo. That reduces the work of Christ. Entonces es muy importante That's why it's very important que para que tú y yo adoremos espiritualmente, that in order for you and I to worship spiritually, pasemos de ser músicos we en go un from being a proceso musician de transformación para ser adoradores. in a process of transformation in order to become worshipers. Pastor, ¿por qué hace énfasis hablando de transformación? ¿En qué tiene que ver la adoración? Why do you emphasize in transformation? What does worship have to do with this? Porque Dios no anda buscando adoración. Because the Lord is not looking for worship. ¿Alguien está aquí en esta tarde? Is there somebody here today? Dios no anda buscando He's adoración, not looking for worship. porque desde la eternidad Because from eternity, hay multitudes de ángeles, there's thousands and hundreds of thousands of angels. hay 4 seres vivientes, There's 4 living beings, living creatures. hay 12 ancianos There's 12 elders que están en la eternidad diciendo santo, santo, santo. that in eternity they're shouting out to God. Es el que está sentado en el trono. Holy, to the one who's seated on A the Él throne. sea la gloria, To him be the glory, la honra the honor, y el reconocimiento. and all recognition. Si tú te das cuenta, If you notice, no cesan de adorar. they don't cease to worship him. ¿Tú crees que Dios va a andar buscando adoración? Do you think he's going to be looking for your worship? Quiero que sepas que Él anda buscando adoradores. Listen well, the Bible says that he is seeking after
worshipers. Porque uno de sus líderes de adoración, Because one of his leaders of worship come on, was, porque uno de sus líderes de adoración because one of his greatest leaders of worship fue, escucha, deformado he was deformed con orgullo, with pride. porque quiso el lugar que le pertenecía a Dios, Because he wanted the same place that belonged to God. porque quiso la gloria para sí, Because the Bible says that he wanted the glory for porque himself. quería que lo vieran a él. He wanted everyone's attention. Ese líder se llamaba, Luzbel, And his name was hijo de la mañana. son of the morning star. Escucha, él era el encargado y por causa de él fueron creados todos los instrumentos. And because of him, the Bible says. Lee la Biblia. The Bible says it, that when he opened his mouth, Cuando all of él- the instruments that exist would come out of his mouth. Cuando él fue creado, fueron creados todos los instrumentos When he was created, the Bible says all of the instruments were created para que él fuera el director de alabanza en la eternidad. so that he would lead worship in eternity. Pero el orgullo, But pride, come on, mira lo peligroso del orgullo, listen to this, the pride is very dangerous. deformó su idea de quién era él Deformed the idea of who he was. y quiso ser como el creador. And he wanted to be like the creator. Y Dios dice en su palabra, And God says in his word, mi gloria, my glory, mi gloria my glory, no la voy a compartir con nadie. I will share with no one. El único que merece la gloria en Sión The only one that deserves all glory es el in que está Zion sentado en el trono. is the one who is seated on the throne. El único que merece la The gloria only one that deserves all glory en la congregación in our es congregation el que está a la derecha del Padre, is to the one who is seated at the right of the Father, al Cordero. to the Lamb. Él nos enseñó a adorar. He taught us how to worship. ¿Por qué entra la palabra sacrificio en este contexto de verdadera adoración? Why is it that sacrifice enters into this picture? El problema con nosotros los cristianos es que no estamos dispuestos a sacrificar nada. The problem with many of us Christians is that we are not willing to sacrifice anything. Yo no voy a sacrificar mi tiempo. I'm not going to sacrifice my time. ¿Qué dice el apóstol Pablo? What does the Apostle Paul say? Por lo demás, hermanos amados, entreguen en un sacrificio vivo. We just read it. The Apostle Paul says that we should give ourselves as a living sacrifice, Sus vidas como un sacrificio a Dios. our lives as a living sacrifice before God. Por eso, si tú y yo no atravesamos una metamorfosis a través del sacrificio de darnos, no puede darse ninguna transformación. That's why if you and I are not willing to go through the process of giving ourselves to the Lord, there won't be En any una manera transformation. técnica, In a technical way, si tú no te entregas a una disciplina, no puedes alcanzar un objetivo. if you don't give yourself to a discipline, then you can never reach an objective. Entonces, cristianos, So, Christians, ¿cuántos queremos que nuestro objetivo sea una metamorfosis? how many of us want our objective to become a transformation? O continuamos siguiendo entreteniéndonos con rituales sin cambiar nuestra forma, nuestro carácter y nuestra vida. Or do we continue ¿Alguien se quiere to quedar go ahí? on with our lives Come on, ¿alguien se without a quiere quedar ahí? transformation, without a change? Dile al Do que you está wanna a tu stay lado, stuck there? yo no. Tell the person next to you, I don't. Entonces tenemos que darnos para que a un proceso So we need to give ourselves to a process, llamado metanonía. which is called metanoia. Vamos a hablar de esto después. We're going to talk about this later on. Seguimos. Segunda cosa, Secondly, el mandamiento para una transformación. the commandment for a transformation. Miren lo que sigue diciendo la Biblia. Listen to what the word continues to Estamos say. en Romanos. We are in Romans. Mira, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiando la manera de pensar.
The word says, do not imitate the conducts nor the customs of this world, but rather allow the Lord to transform you into new creatures in changing the way you think. ¿Te das cuenta que en ese versículo Do you notice? incluye la palabra metamorfosis y menatonía? Do you see that in this verse we see the two words transformation and menatonia? ¿Ok? El objetivo y el proceso. The objective and the process. Escucha, Listen, el objetivo y the el objective proceso. and the process. ¿Ok? La titulación y el registro para un programa. A register or the title of a program. Lo que me llama la atención es que dice, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. What causes my attention is that he is saying, he's giving a command. Do not imitate the conducts or the customs of this world. Te voy a decir cuál es la intención del enemigo y su sistema llamado mundo. Let me tell you the intentions of the enemy and the system of this world. Mundo no es el cosmos. World has nothing to do with the cosmos. Cosmos es la creación de Dios. Cosmos has to do with the creation of God. Mundo no es la tierra. World has nothing to do with the earth. Mundo es el sistema que domina la tierra. World is the system that governs the earth. Entonces mira lo que está diciendo el apóstol Pablo en revelación de Dios. Listen to what the Apostle Paul is saying here in Romans. Déjame, Through Revelation. ¿a quién le está escribiendo esta palabra, Ricky? Who is he writing this word to? Le está escribiendo esta carta a la iglesia que está en Roma. He's writing this letter to the church who has been established in Rome. No a los romanos, Not the Romans. no, a la iglesia que se encuentra en Roma. To the church that is founded in Rome. ¿Sí has estudiado un poquito acerca de Roma? Have you studied a little bit about Rome? Roma es uno de los sistemas históricamente más corruptos, más inmorales que haya existido en la faz de la tierra. Rome is one of the most corrupt systems that has ever existed on the face of the Con earth. decirte que hubo gobernantes romanos To tell you to the point that there was governors que llegaron a abusar sexualmente y a convertir a sus hijas en un artículo de placer para su carne. to the point that they were so perverted that they made their own daughters theirs. El sistema de To please Roma, their flesh. el sistema de Roma The system of Rome, era un sistema de traición. it was a system of betrayal. Se mataban entre ellos los romanos. They would kill each other amongst each other. Los romanos eran violentos con los instrumentos con los que mataron a Jesús. Eran diseños de los romanos. With the same utensils or tools or weapons that they beat up Jesus with, it was what they used every day. Los romanos vivían para satisfacer su carne, The Romans lived their lives to please their own flesh, para conquistar el poder fuera el costo que fuera, to overcome power no matter the cost, al punto de matar a sus hijos para que no tomaran el trono. to the point of killing their own children so they wouldn't be on the throne. El sistema de Roma The system of Rome basaba en el poderío económico que tenían, based their economic power, que hoy le llamamos nosotros en nuestro tiempo materialismo. in which we call today materialistic. Esas eran las costumbres y las tradiciones de los romanos. This was their custom. This is their tradition. Y la iglesia se encuentra dentro de ese sistema corrupto. And this church, and the church is living in that same system, En ese entorno contaminado. in that place that is contaminated. Ahí se encontraba la iglesia de Roma. The church in Rome is where it was. Y todo entorno tiene una influencia. And everything in Come on. it has an influence.
Y todo entorno o todo lugar tiene una influencia. And everywhere around them has an influence. Tú tienes una influencia. You have an influence. Las personas con las cuales tú te juntas son una influencia sobre tu vida. The people that you gather with, they are an influence over your life. Por eso es muy importante elegir con quién te juntas. That's why it's very important that you pick and choose Porque con la wisely gente who que- you get along with. Porque la gente con la cual tú te juntas va a influenciar sus características en ti. Because the people that you gather with are going to influence their characteristics over your life, Sus objetivos en ti, their objectives in you, sus procesos en ti. their process in you. En otra palabra, vas a adoptar quiénes son ellos. In other words, you're going to adapt to what they are. Y entonces la iglesia de Roma So the church in Rome, habían dejado introducir esa influencia a la iglesia. they had allowed the Roman system to influence the church. Entonces ya estaban viviendo con las conductas y con las costumbres de Roma. Now they were living under the conduct and the customs of Rome. Y por eso aquí Dios dice And that's why the Lord says here que no podemos nosotros adoptar la conducta del sistema llamado mundo. that you and I can never adopt or imitate the system of this world. Todos estamos en esta nación You and I are in this nation, y esta nación está basada en ser un poderío mundial. and this nation is based off of being a powerful country in the world Con uno de los ejércitos militares más poderosos del mundo. with one of the best military that the world can have. Estados Unidos es una de las influencias de poder en el mundo, The United States is one of the greatest influences in the world, pero también esta nación but also this nation le dio la espalda a Dios turned their backs to God. y hoy sus deseos es el poder, no importa cuánta gente muera. And today, Come their on. interest is to have full power no matter the consequences. Y tú y yo vivimos dentro de esta nación And you and I live in this nation. y nos están vendiendo esa influencia And they're selling us this influence para que tú sacrifiques a tus hijos, so that you sacrificed your children, para que tú sacrifiques la familia, so that you sacrificed your family para cumplir el sueño americano, to fulfill the American dream, tener una casa, to have a house, estabilidad económica financial y stability, todos los lujos. and all of the luxuries. Pero yo vengo a decirte But I've come to tell lo you, que dice el sistema del cielo. because the system of the heaven El says, sistema del cielo dice: the system of heaven ¿de qué le says, sirve al hombre ganar todo el tesoro del mundo y perder su alma? what good is it for Come man on. to gain all the riches and wealth of the world and to lose their soul? Tú habías visto la versión del pastor anterior. You have seen the version of your pastor before. Estás a punto de ver la otra versión. You're about to see the other version of him. Oh, y yo también estoy con expectativas de ello. And I'm also with expectancy of it. Yo vengo a decirte, como lo dijo el apóstol Pablo, I've come to tell you, just like the Apostle Paul, no negamos que estamos en el mundo. we don't deny that we're in the world. No negamos que estamos en el mundo. We don't deny that we're in the Pero tú y world. yo no le pertenecemos al sistema del mundo. But you and I don't belong to the system of this Nuestro world. reino Our kingdom tiene un rey. has a king. Y ese rey And this king vino came a transformar lo que Adán deformó a través de aceptar el engaño. to transform that which Adam had received by being deceived. Por eso, todo lo que tú decides en tus días, That's why everything that you decide in your days, ¿dónde pones tus pensamientos? where you put your thoughts, ¿Dónde pones tus fuerzas? where you put your ¿Y strength, dónde pones tus recursos? and where you put your resources, Manifiesta para qué estás construyendo. manifest to what you are building. Wow. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, no te conformes a este siglo. don't be conformed to this world. Hoy la gente quiere ser notoria. People want to be notorious, Y al ser notorios nosotros, Eunice, and to be noticed, Eunice, al ser notorios nosotros, Diana,
In order for us to be noticed, estamos opacando, Andrés, a Cristo en nosotros. we're actually allowing something to cover Christ in Y us. debe ser al contrario, Dori, And it should be the other way around. que cada vez nosotros seamos menos vistos para que la mejor versión de Jesús en nosotros sea vista por los demás. Our desire should be that we decrease so he can be seen more in us. A eso se le llama metamorfosis. To that, we call it a transformation. Las conductas y las costumbres de este mundo The conducts and the customs of this world se refieren a patrones de pensamiento, are led to be known as patrons ¿ok? of thoughts Y de comportamientos mundanos. and of customs that are worldly. Esto incluye This includes conformarse con la forma social, to be conformed by the social norms, que a menudo promueve el materialismo, el egoísmo, where they promote constantly materialism, egoísmo, selfishness, infidelidad, unfaithfulness, ¿ok? Un sexo libre, to have sexual pleasure freely, ¿ok? Y libertinaje. and to live a certain type of freedom. Esas son las características, mis amados, de este mundo. This is the characteristics of this world. Y créeme que nos están bombardeando hoy más que nunca por believe todos me, lados. That we're being bombarded from every place. Antes la inmoralidad sexual en una congregación era algo aberrante. Sexual immorality in the congregations was something that you would never see or rarely see. Hoy es muy común. Now it's common. No queremos ocultar la realidad de lo que es la iglesia el día de hoy. We don't want to hide the reality of what the church is today. La realidad de la iglesia de hoy, Dani, es lo que nosotros hemos permitido por influencia de este mundo. The reality of the church, the body of Christ today, is what we allow the world to influence or infiltrate in our churches. El problema del hombre cuando peca The problem of man when he sins es que hace responsables a los demás y él se justifica de sus actos. is that man, the human race, they justify themselves by blaming others. Cuando el enemigo vino y engañó a Eva y Adán, When the enemy came to deceive Eve and Adam, comieron del fruto que los deformó. many of us know this. They ate of the fruit that Di- deformed them. Dios los confronta God confronts them. y le dice, ¿dónde estás? And he asked Adam, where are you? ¿Qué no dice Erika que la Biblia que Dios está en todo lugar? Doesn't the Bible say that God is everywhere? Entonces, ¿por qué le pregunta a Adán y a Eva dónde están cuando Dios es omnipresente? So why is it that God, who is omnipresent, Porque- asked Adam where he was? Porque Dios no quería decir que no sabía dónde estaban geográficamente. And we've said this before, geographically speaking, God wasn't seeking after him. Quería saber dónde estaban interna espiritualmente. He wanted to know where his heart was, where he was spiritually. ¿Cómo contestaron? How did they answer? Tuvimos miedo. They said, we were scared. El miedo es el resultado de la deformación. Being scared or afraid is the result La, of our deformation. la justificación propia es el resultado Personal, del pecado. personal justification is the result Yo of no- our disobedience or sin. Yo no escucho a Adán decir, I don't hear Adam say, reconozco que fui responsable y cometí pecado. I recognize that I was responsible ¿Qué hizo? and I sinned. What did he do? Volteó y responsabilizó a Dios. He Dios. he turned to God and he blamed God and he said, the woman that you gave me, Y al regalo más precioso que Dios le dio. and to the best gift that he could have from God. En otras palabras le dijo, tú tienes la culpa, Dios. In other words, Adam told God, it's your fault Porque fue el regalo que tú me diste
pero yo soy inocente. because it's the gift that you gave me and I'm innocent. Parte de la deformación del hombre Part of the deformation of man es no asumir la responsabilidad de sus actos is y not de to su condición. be responsible of their own acts and their condition. Pero Dios dice, te la voy a pasar. And he says to him, in other words, that we can understand, Y I'm going to let it pass voltea by. y voltea y le dice a Eva, ¿qué has hecho? And he turns at him and he says, what have you done? Pero el único deforme no era Adán. But the only one that was deformed was not just Adam. Así que hombres, dejemos de culpar a la mujer y mujer, dejemos de culpar al hombre. Ambos estamos deformados. So men don't blame women and women don't blame men. We're both deformed. ¿Sí te has dado cuenta que en los problemas de matrimonio nos echamos la culpa el uno al otro? Have you noticed that in marriages, when they go to counseling, they blame one another? Si tú no me hubieras hecho esto, yo no hubiera reaccionado así. If you hadn't done this thing to me, I wouldn't reacted this way. Sí, pero hace 10 años tú hiciste esto también. But 10 years ago, you did this as well. Y entramos al juego no de metamorfosis, And we enter into this game, not the transforming one, sino de condenación mutua. but of mutual condemnation. Hasta en nuestras oraciones lo manifestamos. Even in our prayers, we manifested. ¿Ok? ¿Cómo oramos los hombres por nuestras esposas? Man, how do you pray for your women? Señor, pongo en tus manos la obra que no has terminado todavía. Lord, I put in your hands the work that you haven't finished yet. Trata con ese carácter porque yo no puedo. Lord, deal with this character of hers because I can't deal with it. Compadécete de mí, por favor, Have Dios. mercy upon me, Lord. ¿Es revelación? Soy tu siervo. I'm your servant, Lord. Y la esposa está allá en su cuarto orando. And the wife is also praying separately in the other room. Dios, Lord, cámbialo o te lo mando. change him or I'll send him to you. Yo sabía que tenía que llevar una cruz, I knew that I had to carry a cross, pero no sabía que era tan pesada como este cuate. but I didn't know that it was as heavy as this woman. Aunque se oiga cómico, Although it sounds comical, es la naturaleza de todos nosotros. it's our nature of all of us. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, porque fuimos cortados con la misma tijera. because we were cut with the same scissors. Si te das cuenta Do you notice que nos hacemos otra de las cosas de una vida deformada, that another thing or characteristic of a deformed life es que somos víctimas de todos y nosotros somos inocentes. is that Come we're a victim to everyone, Le and we're all echamos, innocent. le echamos la culpa al pastor de nuestra vida espiritual. You blame Julio for your spiritual life. Le echamos la culpa a nuestros patrones de nuestras frustraciones de no haber estudiado ni todas esas cosas. We blame our bosses because of the frustrations that we have Okay. for not studying enough. Le echamos la culpa a nuestros familiares de la infelicidad que tenemos por decisiones propias. We blame our relatives because of our personal decisions of not being content or happy, Porque esa es nuestra naturaleza adánica. because that is our nature that comes from Adam. Pero la gloria sea a Cristo, But glory be to Christ que Él vino that he came a darle forma a lo que el diablo y el mundo deformó. to give form, Come on. to restore the form, the image of God in us, which the enemy had deformed. Por eso tú y yo tenemos que tener cuidado qué vemos, qué oímos y con quién nos juntamos. That's why it's very important that you are responsible enough to accept who you're hanging with, what you're thinking, what you're seeing, what you're living. Uno de los instrumentos del mundo que está usando son todas las plataformas sociales, Something that the world is using, the system of the world is el using, internet y la televisión. is the digital platforms, the television. En mis tiempos In my time, no había escenas inmorales en los programas de televisión. there was never immoral scenes on television. Hoy no faltan en ninguna serie. Now there's none
in any series you Porque watch. el enemigo quiere adoctrinar, quiere formarnos a su sistema y a su cultura, a sus tradiciones y a sus costumbres. Because the enemy wants to form us to his customs, to his traditions, to his deformity. Jesús dijo Jesus said, que se conviertan ellos a ti y no tú al mundo. he spoke to Jeremiah and he said to Jeremiah, let them convert to you and you not to them. Cuando tú te juntas o seleccionas amigos, When you get along with certain people and you handpick your friends, tienes que asegurarte que tu relación con Dios te está influenciando y tú influenciar a las relaciones de estas personas. you need to recognize that God is influencing over your life and that you're being an influence to the people around you. Pero si te juntas con ellos y empiezas a hablar con ellos y a hacer con ellos y a practicar lo que ellos hacen, But then if you start to get along with those people of the world and you start to talk with them and you start to listen to how they speak, estamos entonces cayendo en el engaño del enemigo. then you and I are subject to falling Y into el- the deceit of the enemy. Y el enemigo And the enemy, está cumpliendo sus objetivos he's fulfilling his objective a través de un proceso through a process muy sutil. which is very cunning. La sutileza del pecado es la misma sutileza con la cual engañó a Eva. The cunning of sin is the same thing that touched Eve. El enemigo quiere que tú y yo tomemos del árbol, del único árbol que él dijo que no comiésemos. The enemy wants us to grab hold of the tree that the Lord said not to touch. Para aquellos que les gusta googlear mucho, For those who like to Google everything or a lot, quiero que investigues cuántas clases de fruta hay en el planeta Tierra. I want you to search out how many fruits there is on earth. Andamos googleando We're Googling el maquillaje que nos ponemos the makeup that we put on. y muchas You put on, otras cosas superficiales. and many other superficial things. Yo me imagino que son cientos y miles y quizás hasta millones, I can imagine hundreds of thousands of fruits, incluyendo frutas, vegetales y granos. including grains and Y Dios dijo, vegetables. de todo puedes comer. And God said to them, you can eat of everything. Pero siempre estamos inclinados al único fruto que Dios dice que no comamos. But we're always inclined to picking that fruit that the Lord said not to touch. Como iglesia, As a church, no tendremos en el reino de Dios do we not have in the kingdom of God para satisfacer nuestro corazón, nuestra alma y aún la integridad de nuestro ser. to satisfy the things of our heart and even the integrity of Que our andamos being? mendigándole al mundo que nos dé las migajas de la basura que tiene. That we're out in the world and we're begging the world to give us the crumbs that they offer. ¿Será que Dios no es suficiente para nosotros? Could it be that God is not enough for us? Solo pregunto. I'm only asking. ¿Sí ves qué tan sutil es el enemigo? You see how the enemy is? La táctica, el objetivo y el proceso del enemigo es matar, destruirnos y robarnos. The tactics, the objective of the enemy is to steal, kill, and destroy us. Pero Jesús vino But Jesus came a darnos vida y vida abundante. to give us life and life Jesús abundantly. vino a cambiarnos, Jesus came to change us, a restaurarnos, to restore a us, perdonarnos, to forgive us, a meternos al Edén espiritual. to put us back into that spiritual Eden. Pero todo se basa en una decisión, mis amados. But everything is based off a decision, beloved. Edén, Eden, ¿ok? O el mundo. or the world, Tú decides
¿A cuál te entregas para ser transformado? You decide who you give yourself to in order to be Aquí está transformed. la vida, dijo Dios, The Lord said, here is life, y aquí está la muerte. and death is over Aquí está here. la bendición In Deuteronomy 28, he says, the blessing is here, y aquí está la maldición. and the curse is over here. Yo solamente te aconsejo And he says in Deuteronomy 28, I only que counsel you this, escojas la vida para vivir that you would pick life so that you would live, y la bendición para que la disfrutes tú y tus blessing generaciones venideras. so that you would enjoy it and the coming generations would enjoy Pero it. aún yo siendo tu creador, But even I, being your creator, aún siendo yo tu Dios, even God says, being your God, no te puedo imponer nada, I can never impose anything porque te upon you, regalé un don because I gave you a gift, y se llama libre albedrío o decisión propia. and that free gift is a free will. No le eches la culpa al diablo, So never blame the devil. no le eches la culpa al mundo, Don't blame the world. no le eches la culpa a los hermanos. Don't blame your brothers or sisters. Tú firmas tu proceso You sign your own process de acuerdo a tu objetivo. according to your objective. ¿Quieres ser como Cristo? You want to become like Christ? ¿Quieres ser como Cristo? Do you want to become like Christ? Entrégate voluntariamente a su obra Give yourself willingly to y el His work, Espíritu Santo and the Holy Spirit te llevará de ser will take you from being alguien a ser alguien nuevo para su gloria. of being someone to being someone that will give glory to His name. Continuamos la próxima And we'll semana. continue next week. Ay, Dios God. mío. Dile al que